इसलिए आया। हाय हाय। এখন চলে আসছে আবার। ये बहुत बदमाश है। उठा लीजिए। आप लोग भी बना दें। হ্যাঁ नहीं ऐसे বিলু বিলু। এখন তো যাবে না, এখন বন্ধ হয়ে গেছে চিকেন। হ্যাঁ टाइम नहीं मिलता ना, आदमी लोग नहीं है ना ज़्यादा, वो काम करने वाला आदमी लोग नहीं मिलते हैं उससे कभी। জাস্ট হ্যাঁ এটা ঘোরালা ঘুরছে না, বড় টাইট হয়। इसका वो खासियत है কেমন লাগছে? সাধারণ। দিয়ে প্লেটটা দেখাও একটু। আমি জীবনে এরকম এতটা ভালো বারবিকিউ কোথায় খাইনি। যেখানে বারবিকিউ খাওয়া হচ্ছে, সঙ্গে আমাদের তিনজন তিন দিকে বসে আছে, আর এদেরকে তিন দিকে দেওয়া হচ্ছে, কেউ কারোর জায়গা থেকে যাচ্ছে না।